मो मोर मालिका अमृत चैनल को ओडिशावासी को स्वागत करुच्ची। भविष्य मालिका शास्त्र श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभुंकर कल्कीलीला संबंध में किसी नूतन कथा वस्तु को शुणा। मोहर सर्व अवतार अनेक मूर्ति आवर मुहि जे देखिली नयने मो मन नभाला आने। मोहर एकोई जे अंश भारत वर्षरे प्रकाश तांक बिहुने मोर मन अन्य नटले कदाचन। ए गुरुमूर्ति मु देखिण मन होइला अज्ञान केउ मूर्ति से अटई एकथा चमत्कार होई तांकर प्रेमरे मुहित भोर जे होइछि निश्चिंत मुहिटी चलिबी निश्चय एकथा हेतु करिथाओ। तेणु एठी भविष्य मालिका शास्त्र अति सुंदर भाव में वर्णना कराई। ठाकुर निजे कहउचंती स्वयं महाप्रभु निजे एठी ओडिशार संत बा महापुरुषों माध्यम वर्णना करुचंती जे जेते जेते अवतार ही आछि आम माने हिंदू धर्मग्रंथ शास्त्र जानिचे समस्त वेद शास्त्र पुराण जानिचे जे जेते अवतार अछंती सेतिरु सर्वश्रेष्ठ अवतार हेले 10 अवतार। पुणी श्रीमद् भागवतम रे उल्लेख रहिछि महर्षि वेदव्यास उल्लेख करिसंती सेठी 24 अवतार कथा मध्ये वर्णना कराइछि। श्रीमद् भागवत रे आपण माने समस्त पढिथिबे। तेणु जेते अवतार सब आछंती शून्य स्थूल को जेते अवतरण करिसंती जेते अवतार से धारण करिसंती जुगे जुगे सत्य जुगरु एजावत पर्यंत कलिजुग शेष पर्यंत जेते अवतार सब ही आछि धरा पृष्ठ रे जेते जेते अवतार से ठाकुर एटी कहते मोर सर्व अवतार अनेक मूर्ति आवर। तेणु मु सर्व अवतार धारण कर जेते अवतार होइछि आउ अनेक मूर्ति आवर। तेणु अनेक मूर्ति होइछि मानव मूर्ति अनेक होइछि धरा पृष्ठ रे मुहि जे देखिली नयने मो मन नभाला आने। तेणु मु सब को नयन रे देखिली किंतु मो मन आकु भालिला नहीं बा कहा प्रति से आकर्षित होला नहीं। मोहर एकोई जे अंश भारत वर्ष रे प्रकाश तांक बिहुने मोर मन अन्य नटले कदाचन। तो कलिशेष बेलू गोटे अंश आसबे जहां मु उद्वेलित हेबी बा तांक प्रति भावग्राही भाव परिप्रकाश घटिबो अति मोहग्रस्त हेबे स्वयं महाप्रभु निजे से कथा एटी कहउचंदी तांक बिहुने मोर मन अन्य नटले कदाचन। तो से मोर एकोई जे अंश भारत वर्ष रे प्रकाश से अंशक व्यतीत मोर मन आउ कोठी टलिबो नाही कहा प्रति लागिबो नाही। तांक बिहुने मोर मन अन्य नटले कदाचन ए गुरुमूर्ति मु देखिण मो मन होइला अज्ञान। तो स्वयं भगवान एठी निजे कहउचन जे मो मन अज्ञान ही गला। एई भली जने गुरुमूर्ति जे कलिजुग शेष बेल को आस्तिबे से एभली प्रेम मूर्ति हितिबे जे तांको देखिकी मोर मन अज्ञान हिजिबो कारण तांकरी पई ही मु धरा को अवतरण करिवि कलिजुग शेष बेल एया केबे हेइ नथिबो। कारण ठाकुर कहउचन मु देखिली मो नयन रे सबु अवतार जेते अवतार मोर मानव अवतार हिचन धरा पृष्ठ रे कोठी किंतु मो मन टलिला नहीं कहा प्रति मो मन से आकर्षित होला नहीं। तो से जो गुरुमूर्ति आसबे कलिजुग शेष बेल को तांको प्रति मु आकर्षित हेबी बा तांको सहित अंगसंग हवा को मो धरा पृष्ठ को आसी बोली वर्णना करिसंती। केउ मूर्ति से अटई एकथा चमत्कार होई वास्तव में से केउ मूर्ति जहां को देखिकी मो मन आकर्षित होउची ए कथा ठाकुर एटी कहउछन प्रकृति रे या होची चमत्कार कथा बोली एटी कहै जाईछि। तांकर प्रेम रे मोहित भोळ जे होईछि निश्चिंत मुहिटी चलिबी निश्चय एकथा हेतु करिथा। तो तांकरी प्रेम रे ही भोळ होईछि मु जो सृष्टिकर्ता जे स्वयं सृष्टिकर्ता जे कोटि ब्रह्मांड ठाकुर जे केबे आसी नथिले प्रभु श्रीराम प्रभु श्रीकृष्ण आदि अंश कलेवर माने आस्तिले अंश अवतार आस्तिले किंतु स्वयं सृष्टिकर्ता जे निराकार ब्रह्म से केबे आसी नथिले। तेणु तांकरी प्रेम रे से आसीयो बोली एठी वर्णना करिसंती। सेही भली जो गुरुमूर्ति से प्रेम मूर्ति जे कलिशेष बेल को आसीबे से वास्तव रे से किभली मूर्ति जहां को पई मु महामूर्ति मु महाशून्य मूर्ति निजे ओल्हेई आसीबी तांको अंग संग होई कल्की लीलाखेला करिया धरा पृष्ठ बोली एठी वर्णना कराइछि। तेणु अचल ठाकुर मु जो अचल होइकी रहिछि मु कलिजुग अंतिम समय बेल को चलिबी बोली एठी वर्णना कराइछि। से भक्तंक पाखकु मु चली आसीबी मुहिटी चलिबी निश्चय कथा हेतु करिथाओ मु तार चरणर जल सेही जे निज धाम मोर। तेणु सी हेले मोर निज धाम सी होछि श्री जगन्नाथ धाम पुरी श्री जगन्नाथ धाम एठी श्री जगन्नाथ महाप्रभु विद्यमान करिसेंती ए क्षेत्र रे सेमति से जो भक्तंकर अंग सी होछि ठाकुरंकर निज धाम जोठी ठाकुर नित्य निरंतर बा प्रतिक्षण प्रति मुहूर्त जो से बसवास करेंगे बसवास करती। तेणु से भक्तंकर अंगदश होची ठाकुरंकर निज धाम ये कथा ये कहुई तो ठाकुर से आसिक रे आ चरणर जल। तो ठाकुर होती चरणर जल से भक्तंकर चरणर जल स्वयं भगवान जी जे सृष्टिकर्ता सी पुणी भक्तर चरणर जल बा केमिति हेबे या किपरि कथा कोठी बा एक कथा लेखा थाए किंतु भविष्य मालिका शास्त्र रे एभली वर्णना कराई। महाभाव जगत रे थाई भगवान एक कथा कहिसंती वेदशास्त्र पुराण रे उल्लेख रही भगवान भक्तर अधीनस्थ हुंती भक्त को से बड़ कर दियंती भक्तर पछपचे बस्ता पछे पछे धेनु परी स्वयं भगवान भक्त पछपचे धावंती बोली वर्णना रही। तेणु एठी से सब थियोरिटिकल कथा
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ପରୋକ୍ଷବାଦରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦରେ ଆସି ପରିଣତ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମହାମହିମା ଏତେ ଦୂର ହେଇଥିବ। ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଭକ୍ତ କିଭଳିଆ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚଳ ଠାକୁର କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ଚଳିବେ। ସେ ସର୍ବ ଅବତାର, ଚାରି ଯୁଗ ହେଲା ଭଗବାନ ଯେତେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବା ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମନ କୋଉଠି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ଠାକୁର ପଡ଼ିବେ ଓ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ହେବେ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚରଣର ଜଳ, ଭକ୍ତ ଚରଣର ଜଳ ସେ ପାଲଟି ଯିବେ। ମୁହିଁ ତ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ରହି ମୋହର ନିତ୍ୟ ବାସ ସେଇ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭର ପୁରାଇବେ ବାଞ୍ଛା। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ବିଗ୍ରହ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ସେ କିପରି, ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ମନା ଆସୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ପୁଣି ଏପଟେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପରିପୂରକ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ପରିପୂରକ ଭକ୍ତି ଜଗତର କଥା, ସେଇ କଥାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ପୁଣି ତୁମର ପୁରାଇବେ ବାଞ୍ଛା, ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଉଭୟଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ମୁହିଁ ତ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ରହି ମୋର ନିତ୍ୟ ବାସ ସେଇ, ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବାସ, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବାସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଆସି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରହିବେ ବୋଲି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ଯାହାର ବିଳାସ ମୂରତି ଅଟନ୍ତି ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, କଳିଯେ ମହାଘୋର ଦେଖି ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାରେ ମନ ରଖି, ତୁମ୍ଭର ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ମାନସ ଆମ୍ଭେ ତ ହୋଇଲୁ ସନ୍ତୋଷ। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ମାନସ, ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଏଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପରିପୂରକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ପାଲଟିଛି। ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ମତେ ଯେ କରେ ଆସ ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ, ତାପରେ କଲେ ଆସ ମୁଁ ତାର ଦାସାନୁଦାସ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଦାସ ହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମହାତତ୍ଵକୁ ସାକାର କରିବେ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ହୋଇକି ହିଁ ସେ କରିବ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମର ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ମାନସ ଆମ୍ଭେ ତ ହୋଇଲୁ ସନ୍ତୋଷ। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ମାନସରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଭକ୍ତର ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ହୋଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହିବ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତିରୁ ସେ ଅତୀତ, ଏହା ଜାଣନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ, ଏ ଗୁରୁ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ରୟ ମୁହିଁ ଯେ ରହିବି ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତିରୁ ଅତୀତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ଏଠି କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତିରୁ ଅତୀତ। ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ, ସତରେ କଣ ମାଳିକା ସତ, ଭଗବାନ କଣ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ସବୁ ବେକାର କଥା, ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତିରୁ ସେ ଅତୀତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏ କଥା, ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତିରୁ ସେ ଅତୀତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆସିକି ଯୋଉ ଲୀଳାଖେଳା କରନ୍ତି ମାନବ ରୂପରେ, ତାହା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଢୁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅତୀତ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରୁ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ରୟ ମୁହିଁ ଯେ ରହିବି ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ ମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯିଏ, ସେ ଆସି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ବା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ହେଇକି ରହିବେ। ଯିଏ ଆଶ୍ରୟଦାତା, ଏ 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ, ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ, ଏ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ଆଶ୍ରୟଦାତା, ସଭିଙ୍କର ଯିଏ ଆଶ୍ରୟଦାତା, ସିଏ ଆସି ଜଣେ ମଣିଷର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବେ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭକ୍ତାଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଆଶ୍ରୟଦାତା ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ରହିବେ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚମତ୍କୃତ ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବ ଅବତାର ଫିକା ପଡ଼ିଯିବେ ଓ ସେଇ ଗୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ ଆସିବେ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା କରିବାକୁ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ମୋର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। आ विषय आहरी अनेक कथा मालिका शास्त्र वर्णना कराई। पार्ट 2 रे आमे ए विषय शुणा। तेज आज धन्यवाद।